بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة نايا غري تنجورا أصابني كان نقاغي نايا غري بينكم يلا نغني وهكذا فارنت صلى الله عليه وسلم أبي هريرة حديثنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان فارنت أنا مغوكم بنيقو قبر نمغو أنا سورة البقرة أنا غروكم بنغندي كم سورة البقرة قرنا نغندي شيطان انترنو كن كمبري كم سورة البقرة قرنا نغندي شيطان انترنو نغندي ودي مثلا لما هو أتي إيكم ميلا دولغتو إلى سورة البقرة إلى تفسيري وهكذا إيكم قاغا إلى دولغتو إلى أتانغا عفوا إيميلا سورة البقرة تانغا إيكم قاغا إلى دولغتو قاغا سورة البقرة تانغا نمغمبي سرا إيدي إيكم إلى نياهرا غندني لنكي تانغا نيكي أمغيه سنتنغني إيكنا سورة البقرة قرا كومبن نغندي gelli tangi yaken qamaga agana suratul baqara qara kompen no gondi di yaken na kenya mogal ya akhi ken khairin po gore ngale ke kana pita serbe maka hedi ka khairin po gore gore nya shaytan watin to no ken kompe wa anta tin to nay wa hakada riwayu wa farante sallallahu alaihi wasallam ta'allamu suratul baqara fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al batala farante kada suratul baqara kada aganatu aragande kenni khairiye barkani atokke kenni nimi suwai wa hakada serebe kana suratul baqara karna kortondano lantandangan nanto suratul baqara karna kortondana gananya mo susudaran tandangan wa hakada suratul baqara yala ayan kama ayan kamadina onata ayan kamadina wa hakada suru hanu be ayan kamadina awagelu kundi ولكن قرآن آية لغرين كأنها نغندي قرآن آية غورين كأنها نغندي كأنها آية الكرسي هي قبل سورة لغوغر نمغنبه كم فالأغرنا وفقه الله لكل خير أتي ألف لام ميم كبيرها كنك حروف الهجائية ولا حروف المقطعة حرف التمدون عدو إكهم أنتن عندك عمين دي نص حكيم له سر قاطع وهكذا حرف التمدون عطو إذا تنبيل رسورو كبينو غندي دينغرانو نيغا وارني حرف باني دينغرانو وارني حرف اللي دينغرانو سيكون نقولو نغاتو نقولو كارغو ndomi dangini ke na mo gon ka gada ngani nunu wal qalam tafsirin no gondi ndan ta ka gene katta yire wa hakada kubero hakana kay tampil ko do harfun tege arabun kannel lugandi ita gandenya hakana kaya warne tamno na gato hay tamu kero na gato be hakene soro ko jonga de ngai barkanta dinan ta kudde ko murugen ti aga amma ini kannan ka ay alf lam mim wajibi nyaro kam mufassiruna nu ngara diga mun ati be ko ona ko ne hanangumunti urenga ku harfiya huruful hijaiyya ke wala huruful muqatta'a ke urenya ikun yugonun da fasari nanti sora nya to gon ay gonun da fasari gaga nanti Allah subhanahu wa ta'ala to gon ay gonun da fasari nanti ummato ke wunyani faron ummato ngan ka hube nya na sada dunaga gilli idan honu da fasari hillandi gumu kunti mani iti ay urenga ide nka onti Allahu a'lam alla na to kunnati Allahu a'lam bi muradihi bidhalik kunti urenga ide me o kunta to hillandi gumun nikaya sikandi gumu kunti ona garonda ngai umma ati urewa umma ati urente alf lam mim onda ngai onda ga do gollenga fatin mim onda ga do gollenga kunti ona garonda ngai nagatandi gumu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah di melu kunga ken kamma iti urente iti warni ayang qarabun kannel luganya de qur'ana yang qarabun kannel luganya de arabun kannel luganda ngana ti alf lam mim yala urewaywa urente kembrenga ko harfu be hakene ke urente ka sahanten wa hakada mujahidun daga na kundi men tu ko mantanga ka tafsiri kamma aha amanan ni kannan qaray Allah subhanahu wa ta'ala agara tahaddi agara kempang ko nyanya na koy akummatu qur'ana ta Allah digan kanne parenda garan kutwawa akahuma ku harfu ankahuma men nda ko akahuma men yang kandikata parenga alifun do lamun do mimun do haun do tarun do sinun daga na nda ko akahuma men nya qur'ane
aka kana kitabe go kana ko harfu ko huma me gani nya kitabe anda bar go ke mo gella gane garenya gana ga magi yankin ken kunga ikatina da bari wa imakatina da bari idan amanan pai kene tay onati urentiya amanan ne kanna na kan pankoi annata alif lam mim ana to qur'ana ta Allah digan kallona harfu kutam dona aton kinanga onati bodaga kitabe ka huma me ko harfu ya onana ato bane kemme ka haynan jiri daga ko huma me arabu kanne ke harfun tampillen do sebu wala tampillero ka bu honu maka koy sudawe hinudi menu maka daga na kitabe da bari ko mo anga nyana turuntenga saye kata kan honne ngarna tafsirin ga maka idan kempalle Allah subhanahu wa ta'ala bakara joke ada qur'ana jakiti ma kutu nagatiya nalli mu'minun jakiti ma kutu karagiya wa hakada nalli mu'minun nga ni iyari halan ko yo dunadi ni itu gaden kaga na ken ko arjanna no gondi ayo karagi no gondi kempalle ari kafirun kaga ma kutu ndi itu gaden ko no dangani ayo hillu no gondi kempalle sorompo buru kengani munafiqinu nga ari ko kaga ma kutu dangani ayo tamido sikko no gondi idan ondi su ko mame nyamani me yasasa inya tampille aya alif lam mim ken kempran ko yenga idan ayo karage hanake kempai gara mani koy kempai gara qur'ana daron tago aro mu'minunu ngari halan di tugade ayo hilli bane nga kunda kafirunu ngari halan koy hillo ko karoga nyamani me ya nyaru tamro sikko ka hay idan qur'ana hay ganya ajonge kannan ka at-tayyib tersiru ajonge kunga kempalle al-khabith romanyan do ari kun ka koni kempalle al-akhbar frontu suho manyan to ari kun ka koni ada tartib kenya mugal tun kante zalika kempola de be haykene kenga za ismu ishara arabun kan lugan din nahun karanga angana korene ka ta ngatil kenya da za amma lam ke be haykene ke lil bu'di kanna la to nyakoyni honga nan ta tangantina zaka amma galla to ananga tini zalika lam kana la to nyakoyni kaf ke be haykene ko rat kedangane harful khitab serbana nyaga ni ko ngannati zalika ya aranya gane zaliki surah illa gani dalikuma igun gamunya gani dalikum ya garun gamunya ni dalikunna idan kaf ker kannanga tamirul khitab amma lam kana la fa ko mani ne Allah subhanahu wa ta'ala gate zalika kem pola duruginte be hakene kenga ala kenya maniya warna arabul lugandi qur'ana yang arabun kanne nyadi igana lay hon murgini kamunga na daron ta wanya na ko hola temmo masala ngana ti serendangani ke hagala mure kundu anda hayni ho oreya kana bi kehema dorunga anga ngalla wa kanini katai idan yera danya mariya qur'ana urugin ta munya hartel kay zalika andan kempo urugin tillate be hakena kenga alkitabu kenya ni kitabenga walakin mufassirun ta manan kannanga almaktubu kiani sahihonga kitab aslun ni kannan kaga inna merindenya merinden koni kasibu merinden son kan kanne lugande merindana anta garu nyawtuni ka kuma meni nyaira men ngawa asulum pay kene kenga wa hakada kam palle ari lihindana qagal khiyata lihindana iwatna ada ne kasibu warni lihindana kana hono tokkini meni lihimeya idan sahandana qaga ita kada ngani katibu maniya tas qaga harfunya kapame masalan ta sa angana lahi muhammad atana anna mimun jaha ala na haun kahai manga da timmande idan kenya ne gati sanda nan ka daga ne katibo koy gati mirana ka daga na arabun kan lugande koy gati lihinda nan ka da amma yere manna Allah ga to qur'ana daga ni alkitabu andan kempo la te be kenya ne sai honga mana aya ni sai ho timmante nga warna alifun do lamul lay ati alkitabu aya ni sai honga ta ho ke be timmante ngari قرآن تمنتن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أنك من كلمات تمنتن يعني صحيح إذن من نغتي سهوجن ورني قرآن سهنتن له المحفوظ دي هلندي قرآن سهنتن ملك يانو كتاب بيروغي مغا sikandi qur'ana sahantanga akum mu'minunu jommena gane asahantanga kudingeron sikalla da gare nanti sayhonyan zalika kam polate uruginte be hakene kengal kitab kanya ni sayhonga la raiba sikka sunta fihi adi manina Allah subhanahu wa ta'ala ka la raiba fi ho aroslama gunni tike ayay akafirin nyama ko tanaka qur'ana dide ida ta garajondi nanti zalikal kitabu la raiba fi atin cigi hana ada sebi sohon ko ata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iti mani ka kali ati tene karanga na nye tuwa gunya ni maka
serasu angana kitaben dabari an kitaben junga de dala garne an tilabe gana kata ngarade ana surondin dangani hada maremme naga sinden dun kenyana aranya nan da hokko mo goy godi antakawa aranya nan da horo no ko antakawa serasu kadanga nan kitaben dabari man na maga yang kanyanya serasu kadanga nan kitaben dabari ma poti gonga ngarai timme kenne alla kar garanta hinye anya kame to ananga nan kitaben dabari mo gara hotu maka ayete saadi da mani ko bunul qayyim dangana ati setana suka rawa genne bunul qayyim ga tene nan timbe nga nyamene ati setana suka danganya sinto ananga mo dingira nyugo manga kanu ko tay goya maharate go gadang kita idan ati kitabe be ka bangati ni sikkan tiga kitabe ndi ati wallahi ke sarai nan dikka kitabe ni to munya kamanni bati kamanen pake kanya ga gira Allah kebe ya ati masalan anga kitabe ndabare ike mene kitabe dabara nanya inna dum ti kitabe ke watini iganya tigara ke digambe yorere ini gan kawaro no kitabe na ganenye walli da digambe goro kitabe kala garunga ini gan kawaro na junga denye wa haka da sikka ngarnadi nka kitabe be kamangati sikka sunti kitabe ndi kena be ni tongunye ati islama ko tikiyai wa haka da allati la raiba fi allada akoni dingiro sikka qur'ana di mana ada akoni honu sikka da nanti sikkan dini hanan ni kannan ka qur'ana dingiro sikalla da ko ni nanti sikkanta qur'ana di hillandin ni kannan kaga kiyaman kota alla da ko dingiro tambiya nanti sikkanta kiyaman kota di sikkandin ni kannan kaga kalle alla da ko ni nanti kallen kaga sikkanta kana gol waja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa zalimuna illa kufura idan la rayba fihi alqur'ana di dingiro tambido na gato ari qur'ana bangenga dingiro sikkinanti sikkanta di ari kiyaman ko ta bangenga dingiro tamminan di sikkanta di ari kallem bangenga nan di sikkanta di wa hakaza yere itimani ga ani Allah subhanahu wa ta'ala gamati agati amati la raiba fi itimanna gamati la fihi raiba itimanna gama ko kundu ona tilla agam ko kundu kanya ko nu qur'ana bana timmantenne aha kitabe hano be ga yang ka kana ga injilin ka tauratun ka zaburun ka daga na kibano kan tari to kontu alla gadi yang kan dukun ka haiti manten miti mantedi itim mantenya ne aganti la fihi raib kanya ko no qur'ana bana tim manten kitabe tanatim mante amma qur'ana rina kun kitabu to ngondi ani sembendi kembere nga qur'ana rina sabatin nanti ikedo kuntu ko mante sikkanti su ko mantende warni amma ngari dolo alla gati la fiha qawlun wala hum anha yunzifun agati la fiha qawlun bataran digame kenta arjanna dolon no gondi sahe kenna ba arjanna dolon palle dolon ga siro mo aga seno mo ajon ko mo to mo agaro to lila ko tendi mo sere haram pare ngara sarayo mo be hakka ante ngara mini mo ke jikku wadi arjanna dolon anta kem banari taske fi hake banali idan yere atila raiba fi kudo kitabanu ko ha qur'an ma kun ka ga bonondi aga antila fi raiba ko qur'ana da kun ka sabute alla ga tarina kuntu mundia sahih walakin araibu awa konni nantika ala kulli hal sikka duro heti raibunga raibun ni kannanga ashaqu ma al qalb sikka kahini la sammenga iwatini kada ngani araibu sikka kundunga hi hammi debe hakere wati kenanga ashaqu me sikka be ga kota Allah tami ma soni kan kan ngati ni jindan den nan kita mana anda katanga mo ko be menya na kita raibul lini kenya wa hakada ni hi qore ga anta tin raibu idan awatini la raiba sikkanta gerenta fihi qur'ana keno gande amma nan sikkan bane anda na asunonga wa hakada aqulu lakum raiba qur'ana di mana no hilla manon tusu ko man taru qur'ana nanti sikkanya ni kairi gerenga amma dingra bane wa qur'ana dari erenga amanan pe sikka amanan ni kannan kagai kallenyan kai suratu tur daga tina tarabbas bihi raibal manuni tan kallenyan kainye amma erenga buga de raiba sangara ngar qur'ana da sunu sikkanya idan Allah subhanahu wa ta'ala te la raiba sikka sunta fi qur'ana ken wonni kahini gereng horatini kamana gatini sikkanta qur'ana di ay wahano ke sikkante ngadi e kahir nun cikkadi hilla kapanon cikkadi kamma ana ko ngatini sikkanta di mannu ko ta sigatini qur'ana da ke ko kunna mai gan ka ko nukundo onati yabo Allah mati serenta sikkana di de mada kan ko neria ada ko ni nanti qur'ana lebun tay seregan kawa sikkana di ada qur'ana ma gudu nanti sikkanta di kamati serenta sikkana di de angananya kafir anga sikkana di angananya munafiq anga sikkana di makam mo amma sikkam po ahedi Allah da ta ko no dengan na bangan kem palle ati huja
qur'an ani kande lil muttaqina allan kannanu dangan hore abu zar ya ta allan kanne ni kannan ka gai abu zar atando miterne no kusasin dingira ngani wa tirni na ka ta ba tindo miterne sasin dingira wa atantere no kammo ati abu zar ndinyira mun ko ma mai ran koronya nyinga sasen maka malai abu zar tiken ko hananga ati kem palle ati nin kane a hayni ngana dingira hulle be ngari sase gantano nin tanca hunde renga na sage hayni ni gadi ngana gira hulle be ngari sase ngano nin tanca hundi nonga na sage hayni ni ngana dingira be ngari sase ngano na dangi na ga dingira hulle mundu ya abu zar kallan kannen ka hani kiyai angana hi gure be ngaru no kube dangai angana hi sure be ngari autan ndiri gadi kallan kannen ni kiyai sahe idan allan kannen pa kenan ataqwa asulun ni kannan qagai ma'khudun min alwiqaya na tanga dollaga asulun pa kenan ka anna tanga dollaga na tihinu hilla leman ka go aro golli sirinyang anna raga na tuku hilli bana kenga idin nan tan nan megen dor kenya rondi imbe kan tambini tempeti idin nan anga tusasa dor ku gorano girondi ni gazin do hoynga ga imbi kalli makammo imbenti raga na gazi ke do hoynu ku togya makan tanowa wa hakada hoano ngata igana husa microbe kebe ga imbe no wanda wa kala Allah no nan pa curo ananya ti de kan tan torno mo koy godi kendor ke ganan idan qiyaman ko ta kalle ho hon tam maganan tanga hondi na microbe kari bakano kebe gan kisna hinu hilli lemanan ka ko golli sirnyange angana ku tan kisse tunkan to wala asir innal insana la fi khusr nkuna ta hatinga hadamara men to akerde no gondi illa alladhina amanu ma ga tayammu benu ga to gondi wa amilu salihati gara golli surunda bar hillandi sekandi wa tawasaw bil haqqi ga wasina menya marti to ngunga wa tawasaw bis sabr na tandiga wasina menya mari nanti tora bendi kita golle ka do to mugere o be ka do wandi tabara kamma kujukunu kana ngari serebe amba nan kisi katanga kutte to halakia idan qur'ana ma an kutunna ati hakene kaya amma qira'an yubare kunti angana te zalika alkitab tananti la raiba sikanta kampalle annati fihi awa qur'ana keno gondi huda kande ya lil muttaqin allan kannano nakeho anam paulanta idan qur'ana ma an kutunna ati hana agati zalika akore na biholate nay hillanda agati alkitabu ataya ni sayhonga agati la raiba fi sikantari sikande agati kande ya nay allan kannano ndangan horatini kammo gaga doga tul qur'ana ni kande allan kannan dangan shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas alla tani kande soron do katina allan kannan dangan e onati na'am ani kande soron dangan away ekonomi mo gon turon duno dana golle mo gon ko dana taw mo gon ko ya nka kona utunan to ngonni ta ganna hana kanna allan kannan nya kanya alla gara ke ko aha mu'minun ko allen ka hay karamon tanke sumu kita katin kinyo الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون كم برنا أعوها أنت الله دعنا كما الله كنا نكون غنوكما تونكانت الذين يمكبون يؤمنون إذا تغندني بالغيب تفهم غنتنا hogan homugonte togoni taso qiyaman ko ta hubetana alla tun kawo arjanna imbe togoni taso ko mante ngai jikko hanamba yammu ku be ruga togoni ni tihimu gontenga ijikko hillandi wa yuqimuna salata iga sallen qaga iga tan cigindini ngaga tirni alqur'ana no gonda ada ngarin no konanti iga sallini wa anta ngali no kusuko mante yuqimuna salata aqimu salata aqama salata muqimi salata aqimi salata qur'an arnu kunde iqama nyallini sallin ciginde amma wa sallini bane pesko okuma lina ti serenga sallini bana nyame salle qur'ana ma salle duro kono daga de sallen ciginde nu kusana ya konni ana minna akilunga da gatini sallen bane iqama ko gontar nadi kala akori mo kono kuya abadan nu kusa kana no apa na iqama nyarade aqamu aqimu wala kana aqama wala kana muqimi wala kana aqimi salata liduluki shams akon nukundwa iqama ke ana kannan na hanko noy nanta angane sallini man nariti alla ga tanya mo gombe farenga tanya mo gombe alla to on talli kammo farenga salli mo gombe aha baren to on talli kammo sallu kama raitumuni usalli ga sallu ga din kemme ngar salli mo gombe
kube ganara ngana ti allo tirnda alla ka ton calli mo gombe watni jabu ngoma ko hana alla ton callin ka ato onyaage farenga laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana nyaga isire kenya ga kundanga ni farendi aga ho kanyaage ke fare anga to tirnda nan jalla ton calli mo gombe ato nyaage farenga sallem mo gon ado ho ganda binne idan onyaage farenga fare sallim mo gon kanna ka ga farenti bo sallimo ngani ke be ka salli ko aga hinje ngari salli mo gombe idan onya martanna kenya mo gadi farenga salli mo gombe wa haka dan nan jaga garanna tu sallan chartinu annitu arkanu annitu wajibatu annitu wa haka da sallan bonon di hinu annitu ho honda minne ga jongini ti sallan anna su ko man tantu walakin an asar gabe ngalla a sallan di tammani mesina ngana tirna di sallan chartinu antitu arkanu agondo manu antitu wajibatu sala antitu sunanu sala sallan tunana antitu mubtilatu sala antitu makruhatu sala da kutuk akanta hodo akon ko ne allen kan nga salle hananni na atwa illa hasaran na atwa daga na allen ni kay sigan nan jon ko timba kan na paja garan na soran jaga kamma akan kallen kan banni kay jirin dan danya ken qabla bada na asin dan danya qabla na atwa hon kan banni kay nga jirin dun nukusu ken ni bada nga na asini nukusu ken qabla atwa hon kan banni kay wa amatimme manna siginda anna sigindini kammo alla gata nyamo gombe farenga ta nyamo gombe serebe gana daga salli ilungun callenga mankara mo salmo walla hotana antara genanga walla kubenu ga dikedi habaji ke salli mo gade antara genanga parce que anke kalleti arjanna antana kalleti nge kalle he sertana kal alla kalleni anga ma salli ma ganyi metam pinanda takke kitano gon idan izu ku hillandi wa sallen qaga iwa asigindini kem palletun kanti wa mimma ado gelli hon qagaye razaqnahum aku gadi warjaga kenga yunfiqun iwana faqande nyana alla gadi warjaga ke be jikku sikandi wana faqande nyana ken qaga agati mimma tili tab'id mana aibo atinna ti wasukinni ina buren nyugodi iwana faqande nyana ay gonun qaga tila bangande nyani ado gelli hon qaga ho ke ba alla gadi warjaga wana faqande nyana ken qaga idan napakande khairu qur'ani wa hakada takande ni kata dankan toy angana hombu honga anga manya ti Allah wana kasni masalan jimpa ta kunu ngana ko pa ka buga na kasma mana kasi ada ni kilo nu sikani ngana ko pa ka buga ta anya na kilo nu sikiwa abadan angana na buran ka kata kini serenga walla nda fina samanya ti Allah ho buga sahih ken ho hananga hillandi ho wadi kenji dinya angana honca da ti Allah ajidinya angara ho sadaqati allah wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairu raziqin alla da allah dunyoto ho angara kini ti ka allah iwa ko sagana batel hube gam basai ana ho sagana batel kebe gam basame hedide idan angara hon kini ti allah a ho an kapai ago to agun karanga na to ka kini serengo ho an kapan to agunga sere latin karangunde ala akhdari nganan karangunde ala akhdariya ko ka pinje to agunga ngen na ho kita idan kuindu hon pillandi ho hom pillandi ho ke bangana ho bugai aga jidini ho hanani ho ke bangana ho buga aga na gasini hillandi ho ke bangana ho bugai aga jidini sikandin ne kannanga ho ke bangana ho bugai mo gondi honta bakai o haka da honta kapai ana daga ta uskra hunganan tu mangana giri anga ho bakasra ho kewa anga ho kapai wa ha amma ho bugai amma kai ba ha homa kai homa bugai sahih to guma gare wa hakada angana daga sigi dungare nganan du hayga ha daga sigi dungare nganan du handa ho bugaiwa bote abakaiwa ho ka paiga dungare ngara honta ka paga gai nyammo ko susu ko mantenga dalla sikai mendinonga ho handa ka painonga amman ke lamo gon tunyana lampang ka hakelo kummi an tendan to kelli anda legendai andaga ho ka pa kuma kaiwa ho abakai idan fitillen ka honta ka pe honta baka idan angano hobu honga sagane ka to kusikjai ho ada na asini ho ada jidi ni ho adi ani mo gonje honta ka pe honta baka yeranga ran na burang na fa ati Allah ho jidi ne kanya ni are hadiya so antenne nan ti sadaqin danga kenta na burena asini kebe kana burena asini awanonga annara garo bataram pinda Allah kallan ta ko ni serena ay Allah ta ko ni haranya kendangan iji kusikandi ado gadi warjaga kebe ya iwana fakande nyana wa hakada na koy nanti magan kitten tigiti kebe gam magan nyugo wanda kinanga wa o ta ga abe wanke magan kena ga hantim maga eska alle silinam patille silingawa manini kitem mo gonyani
anna kame kilo apesene ngena tangarga kilo apesene ngene bandanye hon tanke maka panga kana gonga wana kita idan Allah gara ko nan hube gam maka ikalla nda kinanga warjagai kado ya iga tanna rono ko garono anna jahiye wota na sagana baten ngiya galle nen kalle ngan tanna nya kunda anjoti ni maniya amma igono igana bugandi nanti na kutuba kito genye sallallahu alaihi wasallam jani sikandinga nagatandi walladina ado yammuku benu yu'minuna iga tongondini bima tihonga unzila igara kenyan kandi ilaika katantenga adi iga tongondini tihonga hoke bega yang katantenga kenga ni qur'anunga wama unzila adi iga tongondini tihonga hoke be kenga yang ka min qablika ankan kane kay farkutun kamma kya kene man mandiya nagatandinga nan tongonni tu qur'anu ya nan tongonni tu kitabu kutun ka ku benu ga yang ka kay farkutun ka ana to ngoni to qur'an anga ma to ngoni kitabun kutungan tanna hana ana to ngoni kitab ku kutung ka anga garani to qur'an anta agan tanna hana kan man nan to ngoni ti su ko mantenga to ngoni to qur'an ai hube gari gelli kitabe ya qur'ana kana aga giralla nu kungan nan to ngoni ta gai idi ku karagandi wabil akhirah ado tila garagai hum ikunga yuqinun iwadan kana gunu tila garagai la garangana garandi anya kafiri angana sikada ni kafirai man nan caga nan dan kana gundu yaqina aslun ni kanai angana jillo holli sasa kundo abudan tengane kubende urera na antangalla amma jikenda ten ko aga sigi okuna ta aga sigi kubende saka urera na anganga la ramon kananga tilkene da yaqina al ma'u idan an kaga tongonde ke be hakene ka sikamanga nan dan tanna hana anta arjanna kitatai ko hogana jike urera nga budan tanga to hongalla mo gombe amma gana sigibirambe anga hongalla urera nga idan an kaga na tongonde dan kana honga anga arjanna kita aro tilla gara kota itongondi tay iji kunun nuku karaga aha itu garen ni kanan kaga akhi dunadi iyari halan ni kanan kaga la garaga itu garen ni kanan أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سنكنت أولئك حقيقة كم غنكت السرود دنكونو على هدى وكان قوري كما من ربهم كان كبيرا قرقلي كما هذا اللي كان ننقر الله سبحانه وتعالى هذا على للاستعلاء na nyago kande ke kan wai iga seta kamman na maka paka kamara ndaba kinde sahih amma sanke ngarega fi allo no renga wa inna aw iyyakum la ala huda aw fi dalalin mubin oku walla aku bane kenga kande kamma walla kenga sankunda ngumba jupen no gonde idan yere amati wano gonde ati wa kamma na koy kande ke ni huai ima paka kamma da sellete nya kamma akan dapat ture mo gondam minne susu ko manten manini kenganya warni kande ke giri ko agri Allah kanan kande kolla nan cankindini ha dulu suka ka tinan cankindini du do ko iran kan cankindini edan ikunga kande kamma ngiri gelli kamanga kan kande ni hilloy na to ngumbangandi na hidayatul bayan wal irshad hillandin kannan ka hidayatut tawfiq onati suko manten ngare idan dunadi iyali halam pay keneka amma qiyaman ko taga wa ulaika kumma gudu surudun kono humul muflihuna ikonya ni taqdar kitanunga qiyaman ko tangane taqdar kitanam mundunu kenni iye taqdar kitenni kannan kagai anga kebe munda anda kitanga kanna kebe anki sai kubenu hakene kai wa taqdar kite kaga iwa ken kita qiyaman ko ta iwa arjanna kita wa hakada jahannam kebe ganta munda iwa kisni kan kagai qur'ana ma kutunna gati hay mu'minun ma kutu karage hay ya haram pa dunadi la ko de tu gadem pai alla ga no ko man ko o kinya kutenga walakin aga to no miltinu hin sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi